ni 5 cents o. I shall 5 cedis so. Ah, ko dia she o twa me bonya 5 cedis. Ya me fa be ma obedi mi obeka say 20 cedis. Eduru se wo pema sa di mi dia ya obe 19500 bu a so de me ma 200. Emra won chen. Wo di mi. Reason me 20 cents fa nje lolo fe. Wait me kwatena club. Yes e bia ye twen obi ana say de yo. Dwama na entia. Me taflon mi tru. Tutuo. Tutuo. Atabo phone number. The last two. You be 0541 45 31. You do feel be ma the odi aye den. Ashe ho na atoa so. Cause say mo pe man number. Na unim. Me nua mai M1 de buy popular request. And you be din komo fa ahyawe ho. Ahyawo. Ana say 22 bra ho. Ana say lie. Ye kwa lie ho. Ye kwa lie. Link up ho. Ebi anso petwe ni bia dia. Number na ye boy no nyabotre na hwe. Unya de we end na naja woso asoso na ese eno an quick one okọ. Akema musa we why na di ka wura mo hwe ne yonko. Ano na die. Ebi ana me. Ebi ana ka say ebi ana me. Ebi aya na ono. Okay. So we say O an palo ati ono. Ono kwa na ko o cho na chire me. Hwe. Na chire me. O so na wafa mi say, na je pa o na mesumi hu na mesumi. Ono kwa ati enye da enka umma. O se mi hu say ska o na me na o baaye. Enye say da. Mi hu say da bo me no. Na me say na me bo me bia. Ade na me nya ade. Ti see ayo. Awo so why ade. Ti see ayi. Me no obi aka say bia 9, bia me say 5 so obi me ma 300. Na makọ na 300 na makọje. Na bia ade chi ma say nya foforo. Na ma say akwa miniska. Ka me be ma ti akọ be say iska ko na me. Dey ya muti line dey be yemfa say edwaye pa no utimi nya mema no be sese. Oh. Say bia ebi wo ha. Utu ya mbada. Etimi frim. Esa wo po bi kura afa no kura se kura koma. So ma 26 kura ka be konso e mbada. Wo ha no we afra. Be ni we ha no we afra. Etimi ba o but utimi nya. Say bia 90 dia etimi be anwumle. So wo ha 90. But wo ni pa no wo utimi mfilo nko ba bi. Ti ana se bia ba ka say bia. O we ni da utimi ma. Wo ba bi ti bia de chi ana say bia. But so don't me madia no de wuko bi mame. That so be wuki ni panama no. Se ba te ba. Say for for hook me no ni me say aye. Yeah, for hook me. Yeah. Obere pon yeah for hook me. Ha, you know what say chile. Na bo so da utimi nya lucky de utimi nya short time bi awia mu okọ ne dia. E no betimi nya ntisa na enwumle no. Betimi nya line den. Betimi say nya line akọ 9. Ne say no betimi nya 2. Za time zu woska. Adebu also a obi mfrewa obi oso otimi sel esel adaji timi frefrew se bia ma me duro me fe no wodi wani ato nipa no so be duro no wo be fe no won peke da so wo kwa mi so otimi ma wo fa ka wo mo ko jire be fe nipa ni nipa di me fu ani me fu a wo be fe na enti pe e say no bi frewa wo ye make e ma ni make sure say why you ready to be ko oh me no. So me no me fan say me wo yi me number o group me. And I say bia wo frɛ me say bia wo pe line me buta say na onya me number. Me bia me number wa. So obi na de me number ma o me ka say nipa na o de me number ma o. For nipa na number ma na me frɛ ni busa ne say. So wo na o de number ma na say usu nya me number o group ma. Group kro no me wo chat me a on the WhatsApp. So be you know my free group ma. Wo ko search hu ni me bia group kro. So mu so number group na frɛ me dia me mu. Ana se me no chat ya one me mo asa no picture wo me hu se wo oye serious wo pe hu kapa na so wo skedi edidi hu kapa me hu se me hwe wo picture so na se wo nya sa me hwe wo picture na mo ka mo fra ya be nkrofo tin kwaje nkrofo cars ayi medical cars o blog no post saman obi ayi ni sika me kai na nsem wo ye koye bibia wo ayi na ye transactions bi ene ade madwuma mu ayi na ye de ko na wa squad bi no ani chale we de oh, Kabama se transi kakrama no. We dey mesro, forma picture kakra bank wo yo. Na waje na wa enye we bi o 20 we o de kwani status we.
anya kana wujira wuche no woni padua na nkasa na ka so when you experience who say ni padua ska on ho wujira ka wasim na me family me da say me beji me yi me be ya me la di sika woni padua no ana chile say wo ska wo de ye wuka obu wa say ni picture wo hwe say ni perepa di e pa na wo no pa ndo no say ato obu ha wo fa wuka pa me say wo fa mu wuka pa me ncho fun fan fele say time no so say wo be fele dia ene me fele say bia ma bedru say bia me ba okay say bia du asia so aja say aha ato obu ha no ono be di nkomo say bia time say me fele time du a on fele obeti ubu kwa usa be say wo credit kra fele wo be fele na no am peke obu so dia wa ye serious time ni duru ya wo be fele say ma me ye ready obeti mi aba obi ye nhye wa ha bi ye nhye wa ha so aja say se me dia se nya say bia wujira kan wutwa da bia ni kwa da mfa ho kra me ba ka kama me ho me wa ha kra city pie ade onua adi ye ni ko akra ba mbusa say ade na won so e ma wo wura bibi sem say bia line yam policy na me kan say ene me ma na aba o monye me ma ne de ani tuo so wo de wakoma mu ni de wo badwin so ni we ne betina baby ana wo badwin so ni we ti no no say ye lie we akiri okay e bia na me no ti no bia me hia ba wonya ma me ba wo kwa abontene de a wo be ya amanipa no saa na me to so me kwa abontene obi be ye de obi be ya ama me e na say bia me fa be ma obedi mi obeka say 20 series neko na udiri fi ade ende ene na saa na me de be charge ene bla why ready 19500 ebu a so de me ma 200 ti me hwe na say ya ebu no ya na e fixed price and na say mo she that ka because of some so better ebu no de da ho oh ebi twe ebi aka 500 na bi oh obi aka 500 say eh te so ka kren ebi as 400 obi o so bia me ma 300 ebi o so de misika 200 o so de ye ni 25 si misika no ti me hwe ba bia wo wo ne ba bia me wo na me hwe na kwan ni mu wa ise bia me ye boat no no fe ni yoka dabi eno ne sana na tro say me ye boat aba eno de obetwia obi wa mate obi o so be ka say dabi so what enti enu ni ebe depend sa de na nipa na so ka say dabi nko na duro na sa de na wuni ska obekọ ebi o de 200 dollar and say yi o lo 50 series film when ya 50 series when ya 1.5 ale ato baby abema na na o ma wo sa e dey crash code be man 100 series and I say be fan say week ni na squad be man anya dem 100 nti me ma na aba no mo na ya ma ye mba no yeso ye dey yeso ye live life esa e bi say me de mani ato say oh nipa we dey me say drum bi na me nya obi na me don ne pa lockdown ni mo no na me don ne pa ma we obi o timi from me challenge say me jai sa line no na me say me jai nya me hwe de ye kona enti be man de na no ye nti a ema o say like as they say no wa ma no ho so ono no ma wo hwe odi kwa so what you say ono no ma wo hwe bo ono se jaula e bia na minja me ne ma bia me ye na sa wo ma miska me fa ma no kwa pema dan ti dem ko so me ya mi so me di mi so mi ntimi ka say me so me de mi so me jai so what you say nti no ene ne de nipa no hia me a e bia ma me pe a cho me ndeti ope mo la idea o se de obi o no nim mo la no kra de na ye mo la mi so o pese me ba won che de be nti na me ba won che o we bia e pese me ni nim ko ke me ka cho share de beti me share me di nkomo right by duro nyi na ka se me kwada me nche na we wa yin so obedi mi a ene e obetwia no ma na ti ase na mo officer me ne tam na bi say me wo from me say oh e bia pese me di pie bay pie se sai bu a o ye pie keke mi se da bi e ka pie keke nkwa na metima pie lie wom o sai bia de like church me ne nim so e bia ya pie e bia me ne obekọ de e bia be yo age so ne obedi me udi mi abetwia o se ntini sa na ese me se o bia 90 500 short ya 300 o se bia me pe 90 me mo se me ti o hwe na pie no utimi pie be ya utimi pie kwatena wa ya utimi pie kwatena ba bi we utimi kwatena club yes e bia ye twen obi ana sa de yo adwaman na entia obi obetuma kwatena wa be yo ka tutu ha ma me pe obetuma kwatena obetuma kwatena mo obetena wa tena be han krofo anima no aga baide timi most times ka se bia si e ji se bia obi na se ene mpese mi du pie nipa no ko bia minimum no ye madam e bia mpese obi ba se me aka sa me sorry se
me pia kwatena baby akoye fa na masa ba fede se me yam me ka say na baby am ikwe kra se me twa lolu feel e bia me ko me fa na se de me make 30 series me fa boat the boat no so nje me 20 ka wa say 50 series ne bia me so sika o mu na 50 series ese yes ka me de we nyina ye kwana se me nya hwiamba ma boka ko na do so e sa no so e dru sa to mu sa kam we pa de chale unya 50 series kra baji ti wa na obi aba chale pesa me no ko live obebo pro we bia 300 series was na say by the time they asa was a short you 200 lie ya okoi no one meet ni party to be am say asofo bi wo mu pen suffer the meeting ban panyefo and pp4 when say pen party be edin okay me me sham panyefo ti say mp yes mp na bi wa mp4 e say chia bu also you good be say you can check mp dodo of send any wada oh be 2 say ba bia oh me meeting no me most of the time to frame say na nipa no link na no catch them say like we say ti like enko charge na nka say man ngini say bia say na we and most of the times no me wo kasa atem na hwe na me kono ko 50 sheet say me man na me yede me dey make count to the bia unya feelings be say nipa we do dey nyede en charge no and me say me ba wo say bia na me kan say me ba na me ka say bia me fa boat me ba be chia ba we no me kwa nche no and so dey the one location assign me and I mean boat me ye free okodro na boat na load 30 series and I mean me chia e we me imagine say me say me dey me kwa if say na dey asa me say me dam ade at me me night when me bibia dey ko oh ni pani di we ni pani di nkom an o say me agina so say me nya aju na me so and I say cha ye dey we me say me da me ma she me night we kra da ho no say wo dey was dey wo da boat na it me ye boat ni yeah me nya bi no na kasa ko si me kwa no ma me say 400 cedis ai modu and I'm just we pan come the ideas and come 1000 bi den kan mommy o ti very me sha da sa no bon no onye we ye busy and our friend kwa na dey na me ko say me friend one fa e ya no ka chi ti me do recession no mo ka je me bo ni di no sisi na me see ni pa we pan na da bi anka wunya lie bi say e bo so la no bo 200 cedis ni cross na boarding but mu se na dey on ho kire o like na lokon no wo ni re mp kro na o me de minim sane de nya franco bisa na o ira onu kan anya kumasi na o ya ne ya beto abaya nti o ye de o ba nti mi nya franco bisa se won ka so pema ba bisa so o ira na ase de to ma ya we se di na obedi na wa o flame ya ba won chi nya bia na e dia de e se na ko sa me ko se be ba se na na wo sa me ko ho na no so won akoye meeting a brace adan mi mani to so wo so akoye meeting a brace wo di ade chie ti ade che na mi am friend no say asemu na so metimi aba na m say ai no say na say unwe na onya daji nitwe ai be say mo sa panyu wa yes asa onya daji nitwe okay eno no onya daji be so no e odi ba ko ana wo si ebo ti ko e wa 400 ai na odi che kakra de o e odi che normal oni ni say no oni twe yankasa oni twe ni pa we pa o da mi che ma de je so 1000 bi de nya dai ba sa akrofo na un tan hye o mo sa e once a while ona anche e be so yim say nya akrofo bi e no kra de wandi me bj ya me tafeta de kwati ma no sa 400 cedis na me say na say mpanifo ni ska wo mo o mo de sina me say enye obia e ya na ye da maku bi o e wona da o de ni say mi nya bi mi so no so na me say me da o sa onu kono so oni condom ti mi so mi ni condom so na so ni di woni ti da mental friend kwati no ti me ne ka say mental friend ho a 300 no say ade na mi di ukra me twa na so ne go so de me ma 1.5 na so 1.5 no we 200 fi me taflon mi tru mi skari be ka ho ela was so charge was 300 si be ka ho as it taflon mi tru mi skari be ka ho na so me ye ade taflon tru mu ma no na taflon tru no o yes na say ya de to say na na tru mu ho mo o ani na o de say neat kakra me plantam kra free okra washroom so you know guys this say my say na so me 4 million wa keke won send ba
I'm seeing ready so then I me ya chi one ma flew ah na say utin ya be ma me yeska wana ye koduru wana na say pie wana am say nya lie 2.5 no kwana ade ache you na abo be 3 to 4 and no say me nya lie 2.5 mini pack me say na da ma ade ache na me say me bro from say if you dey meet me da ma ade nchi you know so ni pa no odi ba kola me give me 2.5 am say me na me ko wa na sa there's me ade utin go fie bi na usuru ana da bi nya no say fie bi wa ha nipa dɔɔso ho ade achi wɔ de ma so da ma no obi a hwɛ afina ko gina kwa ko na mzo bi de me fie mu se meet me da ma ade anchi ala no awura fie oda sa fina me kai se ma wura hoda because ache guy bi no aba na dwo be 12 sa da ni nsuo toy pa na madam fu bi ka chan se chele live bi o na me se sa de nipa no so me mo so me ma se 2 million se o de matemaji na me fa boat na me ko share nipa ne ko no ko weekend ni ti echini ya nya bi ne ko sa afio fie ko ya boy ni se me ma wo me ho awie boy me di fi sa na me nda ho boy ni me di na me ko afio boy ne to no me afon so na me test madam for sa de boy na so me do wonya ni ta so di nka dis kana ide ama o di ama madam wa send ya madam for so send ma na madam for so be send ya mama I mo say what type madam for ne say me dem me pesa me ne ba ya hwunti 200 cedi mi ncheku mienu me fa 100 cedi no so fa 100 cedi na bla ni serious bla bla mo wa waste me time aba me nka se me ndi mi o na so ndi ska no so de enya be di ya wi ade na osusu se di ntina obi be fro bi aba dem afi was na condom ana se enya condom wo se ne kware condom kwado no obi eya na eno no ye on se me se no mi sha na wonya me ben wa me yambe shime no se ni pass me se wonye ebi ono do shi ame na ebi na de na adwena na ono na de ba no yes bi wo hu bibi what you say enti na me do so me ye de ono do so anya de ono so anka so bebe no na o ke kan na me get say mama en fa na chi na mso ni mi so get say fa na chi na o fla bi ana do 12 way ensu o to mama na mu nso ma ba no nda mi family scan so de nya be di mu ana ka scan kra me di mi ho na aka me magi scan no se nya me si me ndi me wa na o say feel so ni be ya hwe di ya skano so nya be dia ni na boy ni ha me wo da me send ni mu 50 cedi kra na mse bele ha o sa ata na madam so no so ati share 50 cedi ne skana ka say 1.5 na me me di bi so far problem so de buy entina me ma no mo na ma ye mba na ya say okay say bia me fa be ma na say bia me wale na me kuna ko fa oba go for di na pi okay ene sa wale na mbo na for so be na also ti me so me twen primary our bad stamp party awale de me about this time wale kura de ni manu so bi se me nka me ka se me wale a ene ka ma wale dada se be ma be wale wasi fie se busu enkomo we biem MP na no se tafre ni trum no ono nya MP ono ne adwuma mu panifo we nya adwuma mu yes an kro from bobo nyum ni bi no sa mo no mu didi o ma chi ni bi no won say me mboni pa obi body Matias ya start ya ka se na mo ka na ha na mo bonyum no won say ya no mo wo boys na mo di yes sa boys ni bi no nti no se tafre ni trum so me wasa me ma woni condom to no wondi me so what I say on say ankra friend o mo no kuma se for na ya no mo no mo na condom de feelings ben out say na condom ba no no for no nti o pa say enkafo yusu pe what me ya we enkan ne kuma se info na yusu condom ene enkafo yusu condom pa ono ni condom kwa na on prince ne ba bi ba kuma se ni ono na ba kire o say condom de feelings ben wo ba ono nkran ni no ono condom ne de ahwe ni no nkra wondi e se we na condom me na ga yansi wondi eno mo san na condom na me se mi no say ne me ntafre ne kwate mo na je ne sana me ka me price tafrim tum discourage be ka ba ne ho ba no ai e me tafre ya ba no be fre munye nyame o kam t-shirt be said ye beba o tafre o ba cha na o en se ne ho ye ne da no ka wuti no ka tum sana no say ye na me ko ne say na baby I will be say bia me ma 200 cedis o be tafre me kwate mo me fa na me say o eno no pe no ka ho enu sika nko ope he eno obi o pe say tafre kwate no ko enu sika nko eno obi wa o be ba no se mini condom e say no ni condom enu so be twa enu sika nko e bia me no aka me na 200 cedis e bia no condom me twa 300 so oh me so de me ma e bia 25 e say na twa 2.5 na the only condom ma je condom ni se condom no be 25 cedis a ma je 50 cedis be kwa ko third random twati ase ti na ma na ba mo na ma ye ma na ya sai
so no wale okura no be kwa kodi asha otwe akotwe akobe for ba de na pie ti me de wodi mi pie bon ana se chiri so ata se ti me na bo na ma ya se yo se me fair say wo be peme ana se bi asha o me mi hu okura na hu ya machi so woni be ma dance na be ma oscar ya na hu na hu ya machi mi a mi hwe na mu se nti na ebi e mani bi yese no ti me no me dey mi so me bi se me pa ma be ma di mi na on hwe mi ana o ma me ska na obebusa ne ska de me na wo china de ya mi so me kwa ma be ma di mi na mi so ma diska ne de mi se ma charge ni pa no ade a chi o ene de kwa obedi mi ama ade a chi pra wona wo ha na se we de on ni pa kro charge wa o charge ni pa kro minute nim no se no me ene ye won we no ye won 90 ne short no okay o pe na obi wa ka se 90 no rank say bi a 2 or say 2 days so bi a 3 ile ni pa no na o kwa na ne be den sa time no what me know that 3 ni na o where you on ne ken o ne na kan wi e bo se bi obedu ba ko anadwo enwumre na ababa na ahomacho obedu ba ko anapa na abekro me de obedu ba ko ena ye wo se na me nwane ka se a show for line kuna hook up for so la no show ni no gina kwa ho okay so what has it no o ba no abefa na ho na ne be ka price ni we bia ono most of times mo nko 9 omo pe ni short ni chance 9 o me ko 9 pa obi abe 3 to 4 money ne wanya ba ko no de ne ko da ma ya eno no ko da ko nse na me o ma on fe na no o ma won leke no ba hook up ne no na special ne bia o mi wo fie we bia like nipa we na do number ma mi more like you can say 90 years na short years so we bia 90 years short years o se bia me pe short and e bi wa me pe na obu aka bo ne chen ko mbla on cancel so lie ashawo different be bre lie ashawo na hook up ashawo sa bia mi different be bre difference be bre okay yanko se wo ye hook up o so le ko jina bontin se wo na mo na we bia obi twema no aka say bla yanko hook up da nyesa okay hook up da wuti wo fie na wo dem wo dan wo fie se bia wo dan se bia wo de woni be yo okay wuti wo fie obi kra timi ka so chale obi afro o chale bia mi no number wa ho ana bia obi ne de number ma me chale person no call la yo na short time ba je me say bia 90 ba je me say obi a 90 ba je 500 bia short time ba je 300 okay so o ti suma me so hu for so we bia no na kai bia mama say na ye but I show de ona show no do yimre say ya ona wa ko gina pai e kwan ho wa sha tality e tro gina kwan ho ona ukodi na 10 cd mama dum no mama ni mfiri 10 cd onu kwa on short time na o na kwa pa onu so show for onu be ma fo na ukodi na onu on so no nufu ashawo unso no nufu na lie de unso no nufu o lie de send de watch ad ni sika no wo twenti ba bi oboso so bia obeso ati ya shawo ni na so ko fa shawo ni dina aso ashawo ni no unso no nufu okay on fe na no kwa ne da kura unfiri on do wana sa se wo do age onu ya bi ni wi wasole o wi ya na o sa ko ginam wo se ji wo se fufuro ni sa ba so a o sa ne be ko but hook up no de ene de only di na kasa akasa yes ene de o pese o ye obia no betimi aya o na se bia se short time no pa oni ne da wi a usika aka sa obeje no o di amount se 90 so na pa 90 ko da ni chen wi a usika aka sa obeje no o do usika amount eti ahyawo fo ne mo de sa ahyawo fo ne ne de mo kra de ye ka mo ka but wo ye hook up de ne ya ahyawo no ho asho sometimes Nigeria for na yes ade Nigeria for no omo dan ho okay omo je yi kakra ka dan bi de suo na omo de wo fie kura na utimi ba so omo de 10 cd ni 5 cd omo asho 5 cd so ko di asho twa be bonya 5 cd adi 10 cds na no mre wa na kete na emrofo nyina wo emaba awa ba se o che o twa ko di a unfiri ene na unfiri na twa wudi a unso ni mu unfi na no ende pressure da time no mu di time no mo de ye ti se wo no wudi di so wo ya be ma se wo so wudi twa na so wo man tam di a
the time now be dinner so dinner so mama say sa time this soon as over ya ada so be sorry and I say we chase can be account no di ma ade your man say who could dinner I had that mouse specific time say and the time that so Bema de chesa bomu and I will be office so Bema de and say Bema de chesa bomu say Bema say one word me a man who say Jimmy for Bema Johnson tentem Post Street Bema Johnson name wapa STD Bema ho na akwati mu keka STD Bema osisi tire o ya pa Coco ha pa frame na me ma oni chesa bomu me say 4 bottles for 100 cedis ye person come na dia bro ba bia obia yale bia e ha no frame a ma me hu straight Senya sanso na se wakola akoye test ahu se ya lewe ene me hawa o frɛ me wi papa me haw nie bottle say na bebo ame adona 4 bottles for 100 Ghana cedis enkan de moto da hɔ a de beba ofie na emom kumase sunwane na fe na ye moto no ho adwuma ane nti kumase ne hɔ no de oye order na ye de maka eni nyina bomu ba no pedoso ne de amaka ne afrɛ de driver ni number ma number no obedu hɔ a now driver near from no akodi said driver near from the number ni mama to the call parcel office kwaji wa de be set up and say I say wa call parcel office na do number no akwaji wa dru masa emfele na auto do kwa hwan na ehu se wo to dru jai sa na freme obi also asemi beto dru e bia na nwi papa what is a platform say bo obi di so obi abeto dru da bi omo di etwe enya aka ye mo obi ani wa ha ye kan keke obi a omodi twa ameyamo edan green card yen enso mo be tey ade a esombo nyame nsem nyina ye bomu di abesa nkofo adwen be maso nti ye momu di nti mo nkoso ni den eni twasa bomu tie eye payment before delivery ade se o send sika no ansa na de abro obi be ka se me send sika me nsa be ka 1 million hwe shop ya me gina mu aya me ya me dia o ba santi atma go ho na be fiosi prof chemical phone shop aya me nyo 1 million amfa nya bibia so da say 100 Ghana cedis e wom say iska na so yom say phone we kra ne bo eye sen abrotie phone tie me ye delivery through DHL o send dia acha kra 4 days now saka nipa bebre amwa ye bi munim say de ye no acha 3 days 4 days now and I even say 1 week now saka me ye o ye order ni wie a uma me hu de open a aduro no code DHL officer omu wie a me sa send tracking code dia wo pe bibia wo so abetimi asa change no mesramo ani die mu aya mo de me number ma mo busuafo no aya kire nipa ban ya me ya ansa no afrem ko obu ho a ofre wa west ya na edos too much of stress mo aya mo de me number ma mo busuafo mo frem no omo no omo nhwe me bi wo na wo hwe me ntinka ni ye yomu a wo de me number na ma na ma ne hu nipa ban ya me ye afia to so biem enya duro ba ko pe ena sa yare ni nyina da bi aduro bia sa yare baako STD die sa yare baako ye kan say sisie eyi sisie mu die ye ntin mu adwuma koko die mema die ma ditwe mema die prostrate mesrew aduro ne bia ye different aduro ne eye bibiduro eye natural hairs eye bibiduro enya brofuduro anya aduro a wonom ya na akwata asore jasna di ditwe da eda na da bi eye wuntin mu adwuma na ho sisi usu no so tinye bi twa se de wudi abomu no bama emoda brijo bama ema wo yere nsrew mama mari so kwati mu omre o man sese ne kwati ni so mpona nke mu ode anke mefa ne saa na so ne kwati ni mu ne kwati ni so ano emu o se mre na me na je aduro pia enyi papa me do ase sesei na mo so metimi de twese abomu a mete aduro ne nka no na mnye ni because African day by bram saka aduro no menom no just 2 days afi me kwoti ne gina so me de shemu a aduro na san sori aduro me de ne sa metimi de twese abomu me de twe enyu ka asagro a me di bia metimi adi broni ba amana ya me pepe yese me kura green card enyu nyame nhyira yese me sisie o unse yese ya bochira won tina me kwoti na mo a ti asori a rotin mu a den enyu papa na me nhyira emema na ya na mosimo pemane na ba ne say de ne kasa bi oji tumbia no enwi music channel no ne snap ne video bi obebi aye de omgo ontu wa akohwem no asere team na wagene number e wo hwa aye de om number no to so check enwi music channel no obekọ no na ema ne snap egugo bebre mi no kasa bebre eguo omo flexi e hokra so kwotene ntimi sori a se de omo ye ntimi ma kwotene sori kakra bema de ma hom wan sori de twasabo yeah.
Say 1 hour, say 1 hour, say one bow. So My only what I said time. Okay. No one so left is not Lissy Canon. From Carafu for a class with Chile. I say, ba. For Momo dear, Momo no. Look up for dear, and then the dear man and walk back. Mamma, na more feel, but yes, I got about who Philly say you, but who met my Yan tinsimudim lie kono. Lie ko ye kase me no ko liar as a chire ni say. So be no be kola. So when you pana message. And no so ni hook up difference one. And na na ye hook up no. And na ye hook up. Okay. But the new terms na ye no ko lie. Lie no. Ata yan kan no kra ha when they introduce you to. Oh, me dear, you be a media me wo start groups ni go me phone so. But me first no. Obi timi obi an say be a group dey wo ma. Because say be a wo ba mu fifa, wo ba send no picture. Bu am so. No introduce you. No you number. Ma me be a wo ye hook up. Is I don't so no dey. Start so no meaning say dey. Wo ka say be o person no call am. No ya me di watam. But you see na me ma no mani atena. Be ba bi hu a. Na ma person no tena. Yes you. Koda no woni wadi. We 10 city 20 city ma me je yalo fe me flow. Kodura so be flow. Flow bi mu da. Wa say pe obi ma. Wa say be flow. Na me say no na me hu say da bi. Kwasi asem fi say. Enya me boy no. O hu me na so pe me. Me mra won chen. Wadi me. E dey jo me 20 city fa je yalo fe. Na say wo fra me a. E ka say bla wo ba me ba no. Meji we say. So I already say. Skana me ka say me jo no. Ubechia mama dia ene me ba so wonye ready so dia ene member te ya sa no me so groups wo ho bebre ntende put me wo group one obi e number ma bia me person no call line e bia wo yin fa obi e kuma say yin fa short up be sen e how many runs say me say bia say ne bia ni pena kwhia eno de odi wie ya odi sika ma ene no ko ye he bia o hia bia ma me o enti ano na ma wani beje ho say na say obi be fra me obedi mi obedi mi kwa ma 20 yeah because ya de gay bi ba how say one ne boy okọ ne boy ho na boy ni di ni wi wa ama na hwe ne emfa ne say wo free best tech ekọ adum enti na afi wo say opiska e na odi akọ enti private car bi du ogina no ofa no so onde obefa na oka so obema ni ska na so onde obema ni ska ayi so wadi no. But o cheke na ade enso osa. E no ma bla ni di ne ka enu ma na wo no. E ma diska. E no sa o ma diska no sa ekosi. E no na say no ano. Enti na say obema be ma bi se obedo aboso na ontimi hwe wo de. Na na aya na ti yan hwa adwin bi mla ha. Adwin boni na wo omutrim ana se. Aya boni na wo omutrim. Ajombone ni onye sure say ebi omodo na sika sem na dabi oba o to do no die at least oba o nchan die a o jiwe fe ko yi di South campo eni ko so busa wiska o le jiwe ko di wa fle no baby mi hieska o bi a jiwe ko di e se be ma o pe no we ka so o pe no wo ba no wo na o ko ni nchan na so wo fli nchan a eni ha obesi afle fe no be di nkomo na wo na wo be hu se ni pero ye serious na me wo frɛ be open na mba nche na obedi me na yo mam 20 series ya yero no frɛ because du fie kwa wo frɛ mi o wo frɛ mi ya e du se wo pema sa di mi dia ya wo be frɛ mi dia na wo sa be man wo ya wa so person me na se wo bua di na wo pema di mi ti sa mi hu sa na me ka ju ti play bla me ba na me charge me ti say se wo sika you ready dia e na me ba so no do sika so you ready so a me mba sa o ka sa na be man no ntimi nka bibia fise ko ba o nchen na ka oye ni good na ke bia o da titu man 20 city kan ka da frefre no na ni nkoma bia se ho ye se ni but wa anya sa na wo man 20 series no ba fie ama wa anfre o be du fie ko wa anfre na ko pome se kama wo se hia no wo se be fre ne dia na wo be man o pa chese okay so ka wo be man ko be hu se en kwa se kwa no wadi no yes se se me be ble ho ha be ma be ble ho no kan se me dia me dating crowd dia me mpe ona ne dia boy so be mema ne bi o ho a be bre kwa ka so the dating dia on pe so ne be twem plan dia on da be say bi o be for cap girl wadi no maniska and woni ibia woni say bia and then say ni say on the one na yes and it dia on dia me ni obi a on ka assassin so ne dia on dating dia mbuwa no on na djuma o ya no
so no be for hook up again we din woman iska no anu she the mama mo ya fuck abusuafo enkomo na ye de na so nse maka chom say ye de bre e na ye adwuma because of microphone data ne sa ne maniti ma hye say 30 minutes bia no me ye crossover na makọ na masaba so ade ase enti enkomo we ye beto aso nyame pa wo chena time ne kọ nyame pa wo chena no ye beto aso e mane nya wo hyin mane nya wo nwanwa se metwa so sa nyame pa wo chena no ye beto aso ana me boa Bye bye. tutu o ho mami Hey! bye bye